रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरत बकरा की आयत नंबर 62 पे हैं आज, और हम पहले साथ साथ उसका वो टू वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं और साथ उसकी तफसीर बयान कर रहे हैं। सूरत बकरा की ये जो आज हम आयत करें ना 62, ये कुरान पाक की सबसे मुश्किल आयत में से आती है, क्योंकि इस पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है जब कभी इसकी डिटेल हमें पता चलती है। जब हम कभी लोगों से, जब हम कुरान के स्टूडेंट होते हैं, हम लोगों के सामने बात करते हैं तो यूजुअली लोग हमें ये आयत का कोट करते हैं कि देखो जी, इसमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बयान कर दिया है। अब क्या बयान किया है, अब जब मैं पढ़ती हूँ तो आप भी देखिएगा और आपको भी पता चलेगा कि इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनू जो ईमान लाए हैं, मीन्स मुसलमान, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लफ्ज़ का जो हम तर्जमा करें ना, यहूदी हुए हैं, वन नसारा और जो नसारा हैं, वसाबीना और जो साबी हैं, मन आमना जो ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, बल यौमिल आखिरी और आखिरत पर, व आमला सालिहन और उन्होंने नेक अमल किए, फलहुम तो उनके लिए अजरुहुम अजर है, इंद रब्बहुम उनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना यहज़नून वो गमकीन होंगे। अब इस आयत में जो आपको समझ आई है और जो हमें भी समझ आती है वो यही होता है ना कि वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी हुए या जो नसारा थे, अगर वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं नंबर 1, और अगर वो उसके बाद आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। अब यही आयत जो है वो इतने, जब हम किसी से बात करते हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का आप नाम सोच लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मदर टेरेसा का नाम आप सोच लें कि आप लोग यूजुअली कहते हैं वो इतनी नेक हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? तो मैं ऑलवेज़ कहती हूँ जी, मेरी तो अपनी जन्नत क्लियर नहीं है। हमें पहले अपना देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद हम किसी को जज कर सकते हैं। वो तो अल्लाह और उसके बंदे का मामला है। यहाँ पे हम बात सिर्फ इस आयत के हवाले से कर रहे हैं कि जो हमें सामने नज़र आता है कि यहाँ पे देखिए, यहूदी लें या नसारा लेते हैं या साबी लेते हैं या तो वो सभी लोग अल्लाह पे तो यकीन सब करते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि आखिरत पर भी करते हैं। थर्ड ये है कि वो अमल साले भी करते हैं। अब कमी यहाँ पे किस चीज़ की आ जाती है, जब हम पढ़ते हैं कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते, उनको आखिरी नबी नहीं मानते और वो कुरान पे ईमान नहीं लाते, तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला इस आयत में तो हमें ये समझ आ रही है कि वो बख्शे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या दलील देना? जब हम लोगों से बात करते हो तो हमारे पास दलील क्या है इस बात की कि हम कहें नहीं जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना कि वो आखिरी नबी है ज़रूरी है बख्शने, जन्नत में जाने के लिए। तो उसी हवाले से मैं आपको इसकी जो डिटेल है उसके लिए दलील कुरान से ही देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ या मैं मुफस्सिरीन का कौल आपको बता देती हूँ तो फिर भी ज़हन में ये आता है कि ये तो हम खुद से कह रहे हैं ना। तो देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हाना ताला इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सूरत बकरा की आयत नंबर 25, अगर आपके पास कुरान है तो आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसमें कह रहे हैं, आयत नंबर 25 है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तो बेशक उनके लिए है जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार के जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब देखिए, इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत की बशारत दे रहे हैं और चीज़ें ईमान और फिर अमल साले, दो चीज़ों की बात है। देखा जाए तो इसमें भी नहीं है कि आखिरत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना, इसमें भी नहीं हमें मिलता कि हमने कुरान पे यकीन लाना ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि इसी वजह से मैंने ये आयत यहाँ पे आपको रख के दी है कि कभी भी एक आयत को लेके उसका मतलब अखज़ नहीं किया जा सकता जब तक हम सारी आयतों को उसके साथ ना देखें। अब इसी के हवाले से मैं आपको एक और आयत का एग्जाम्पल देती हूँ, सूरत माइदा उसकी आयत नंबर 68। सूरत माइदा 68 आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या कह रहे हैं। इसी आयत की दलील है ये, या अहलुल किताब
اے اہل کتاب، کون ہے اہل کتاب؟ یہ جو یہودی اور نصارہ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہ تم کسی چیز پر بھی نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقوموا التوراۃ والانجیل، کہ یہاں تک کہ تم قائم کر لو تورات کو اور تم انجیل کو قائم نہیں کرتے، مینس اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کے حکموں کو تابع نہیں کرتے ہو. وما انزل علیکم، دیکھیں یہاں پہ آ گیا نا کہ وما، اور جو انزل الیکم، اے نبی جو تم پر نازل کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا ان میں سے کثیر لوگوں پہ. ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے تو پہ نازل کیا. طغیاناً و کفرا، ان کی طغیانی مطلب ان کی شرارتوں میں اور ان کے کفر کو اور زیادہ کر دے گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو تم کافر قوم پہ کوئی افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ وہ کریں گے. اور پھر یہ جو آیت آئی ہے نا سورۃ بقرہ کی 62 آیت، دوبارہ سے ایگزیکٹلی سوائے اس کے کہ سابقین کا لفظ وہاں پہ بعد میں ہے، تیسرے نمبر پہ ہے، یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہے. اور اس سے فوراً ہی بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا اس بات کی. سیم آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے جا کے بیان کر رہے ہیں سورۃ مائدہ میں، اور اس کی ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وما انزل علیکم من ربکم، جب تک وہ اس پہ بلیو نہیں کرتے جو آپ پہ نازل کیا گیا، تو وہ کسی چیز پہ لست علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر نہیں ہے. اس کے علاوہ اب آپ دیکھیے ایک اور آیت سورۃ نساء کی آیت نمبر 150. اب آپ اس میں بھی دیکھیے کہ اسی آیت کی مور ڈیٹیل آتی ہے کہ ان الذین کفروا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو انکار کرتے ہیں، باللہ، اللہ، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، مطلب جو لوگ انکار کر رہے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کر دے، مینز کہ کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ، کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو ہم نہیں مانتے. یہی بات آ جاتی ہے نا کہ وہ اپنے نبی پہ یقین رکھتے ہیں، وہ موسیٰ تک مانتے ہیں، جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ تک مانتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کرے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ، کہ وہ کچھ کا یقین رکھتے ہیں کچھ کے انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، وہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان میں کوئی راستہ بنا لیں آرام سے. اولئک ھم الکافرون حقا، اور بے شک یہی لوگ پکے کافر ہیں. اب کہاں جائیں گے وہ آیت لے کے؟ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهِينًا، اور بے شک ہم نے کافروں کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اب آپ ایک اور آیت سے لیجئے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر، واپس آپ دیکھیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40-41 جو ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورۃ آل عمران کی آپ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40-41 جو پڑھ چکے ہیں آپ وہ بھی دیکھیے گا اسی ریفرنس میں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں یہاں پہ ابھی بیان کرتی ہوں. وَمَنْ يَبْتَغِي، اور جو کوئی تلاش کرتا ہے، غیر الاسلام دیناً، دین اسلام کے علاوہ. یہ بہت سٹرونگ آیا ہے، وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں، فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو یہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. تو پھر ہم اس آیت کو، جو لوگ اتنی دلیل بناتے ہیں نا اس آیت کو کہ نہیں جی سارے بس اللہ تعالیٰ نے تو نیک کام دیکھنے سارے معاف ہو جائیں گے، نہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اس بات پہ کہ وہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں ہمارا یقین نہیں ہوگا، ہم قرآن پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کچھ قبول نہیں کرے گا. اور اس آیت میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو سفارش کی جڑ جو ہوتی ہے نا وہ کاٹ کے رکھتی ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس آیت کو اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیونکہ یہودی ہوئے اس لیے کہ وہ یہودی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. جب سے دنیا بنی ہے اسلام ایک ہی مذہب ہے. یہودی وہ خود ہوئے تھے، نصارہ وہ خود ہوئے تھے، اور الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، اور جو یہودی ہوئے. دیکھیں کتنی گہرائی ہے اس بات میں بھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی مسلمان ہوئے، یہودی ہوئے، نصارہ ہوئے، صابئی ہوئے،
उससे कोई फ़र्क नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन जब तक वो नेक अमल नहीं करते, अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन नहीं रखते, कोई उनकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि यहूदी देखें, उनमें यही होता था, उनके अभी भी ये है कि आप बॉर्न यहूदी हो सकते हैं, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे मुसलमानों में हम तबलीग करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। वो क्या सोचते हैं कि हम लोग पैदाइशी यहूदी हैं, और क्योंकि हम फेवरेट कौम है अल्लाह ताला की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत भी जोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो बख्शे जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। नसारा जैसे वो कहते हैं कि हज़रत ईसा हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, अब हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया, अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। हम क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह हम गुनाह करते जो कोई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शा देंगे आखिरत में। ये पूरी आयत में एक्चुअली ये सिफारिश का बहुत बड़ा रद्द है। हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के देखना चाहिए कि जब देखें, हम अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग बैत लेते हैं, और वो बैत लेने में क्या होता है कि जी वो बैत ली, उसकी ली, उसने किया, वो एक चेन की तरह चलती जाती है चीज़, कि वो जो हम जिनकी हमने बैत ली है वो हमें बख्शा देंगे, वो हमें हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कर लेंगे बात जाके। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बख्शाएगा नहीं, क्योंकि आखिरत में हमारे अपने अमल जो है ना, वही सिर्फ हमारे काम आएंगे। और ये बहुत बेसिकली जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तो हमारे उस्तादों ने इसको इतनी मुश्किल से, उन्होंने कहा कि प्लीज़ ये आयत याद कर ले, क्योंकि आपके सामने ये बार बार ऐसी बात आएगी। जब आप तालिब इल्म बन जाते हैं, जब आप कुरान सीखते हैं और लोगों को पता होता है कि आप इसका इल्म ले रहे हैं, तो वो ये आयत आपके सामने लेके आएंगे, और आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। और जवाब आप पूरा सूरत अबायदा की आयत नंबर आप 68 आप रट्टा लगा लें इस आयत को, कि आपने इसके जवाब में ये आयत देनी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम वर्ड्स अल्लाह ताला ने वहाँ पे बयान कर दिए हैं, और उसके साथ अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बयान कर दिया है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से कुरान सीखने का यही तो एक फ़ायदा होता है कि जब जब हम सीखते हैं, हमें एहसास होता है कि ये चीज़ें तो हमें पहले पता ही नहीं थी। जब हमें पता लगती हैं तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर नेक्स्ट आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल का एक और वाक़या बयान कर रहे हैं। वाइज़ा, और जब अख़ज़ना लिया हमने मीसाका, मीसाक कहते हैं पक्का अहद, मीसाका कुम तुमसे पक्का अहद, वा और रफ़ा, रफ़ा कहते हैं रिफ़त, आपने नाम भी सुना होगा, व रफ़ाना, और रिफ़त दी जैसे उसको बुलंद करना ना, जब बुलंद किया ना हमने, फ़ौका ऊपर, कुम तुम्हारे, अतूर तूर को, खुजू तो तुम सब थाम लो, माँ जो आतई ना कुम जो दिया हमने तुमको, बिकुव्वतिन कुव्वत के साथ। तो इंशाल्लाह आप इसी तरह से आप देखते रहिए प्रोग्राम। हम आते एक छोटी सी ब्रेक के बाद और प्रोग्राम जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। हम तर्जुमा कर रहे हैं आयत नंबर 62 सूरत बकरा। वाइज़, और जब अख़ज़ना लिया हमने, मीसाकाकुम पक्का अहद तुमसे, वा और रफ़अना और बुलंद किया हमने, फ़ौकाकुम तुम्हारे ऊपर, अतूर तूर, खुजू तुम सब पकड़ो, माँ जो आतई ना कुम जो दिया ना हमने, कुम तुमको, बिकुव्वतिन मजबूती से, वज़्कुरू और याद करो, माँ जो फ़ीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून ताकि तुम सब बच जाओ। अब देखिए यहाँ पे फिर बनी इसराइल की एक और बात आ गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार बता रहे हैं कि वो जो कौम अल्लाह की चुनी हुई कौम थी, जैसे हम आज कहते हैं ना कि मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की चुनी हुई कौम है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि बार बार देखो कि उन पे कितने अल्लाह के करम होते थे, और वो बार बार फिर क्या हरकत करते थे। यहाँ पे ये बयान किया जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरा लेके आते हैं, आपको वादिये ती का वाक़या मैं सुना चुकी हूँ, इंशाल्लाह आपको बार बार ये वाक़या आता रहेगा, क्योंकि 10 रुकू तक यही वाक़या चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तौरा लेके आते हैं, आके लोगों को जब बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म है इसमें, और इस तरह से अल्लाह ने ये अहकामात मुसलमानों के लिए, जो बनी इसराइल के लोग थे उनके लिए दिए हैं। अब उन्होंने कहना शुरू किया, ये तो बड़े मुश्किल हुक्म है, हम कुछ को मानेंगे कुछ को नहीं मानेंगे, ये तो हमें समझ नहीं आ रही है। याद है मैंने वो वाक़या भी बताया था कि वो तो कोहे तूर पे अपने लोगों को लेके गए थे, और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया था। तो ये सारा वाक़या बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जब आया तो एक्चुअली क्या हुआ कि 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी थी, कहते हैं उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन पर तौरा के हुक्म उनको सुना रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि ये मुश्किल है। तो वो 2 पहाड़ जो है ना, वो कहते हैं इतने ज़ोर से लर्जे, जैसे ऐसा था कि वो उनके ऊपर गिर ही जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक्चुअली ये एक मौजज़ा था जो उनको दिखाया गया, और अल्लाह ताला कहते हैं खुजू मा आतईनाकुम, कि पकड़ो इसको जो मैंने तुम्हें दिया है। और ये क्यों कह रहे हैं? अब देखिए हम तो पढ़ते हैं ना कुरान में
کہ لا اکراہ فی الدین، کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو پھر یہاں پہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، غور کیجئے اس بات کو کہ بنی اسرائیل پہ سختی اس لیے کریں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ ابھی کنورٹ نہیں ہو، ایسا نہیں تھا کہ وہ ابھی ہو رہے ہیں اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے ادھر آنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دریا کو 2 حصے ٹکڑے میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو کوہ طور پہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا، ان کے اوپر کوئی وادی تیہ میں جو بادل کے سائے آئے تھے، جو من و سلوى آیا تھا، یہ دیکھ چکے ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جب آپ دین کے اندر آ جاتے ہیں نا، جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نہیں مانتے تو پھر حدیں بھی لگتی ہیں نا، پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی آتا ہے۔ پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہاں میں مسلمان ہوں، میرا دل چاہے گا میں یہ کروں گی، میرا دل نہیں چاہے گا میں وہ نہیں کروں گی، پھر ہم فاسق ہو جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر تو ادھر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ خذوا ما آتیناکم، کہ وہ پکڑو جو میں نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی سے، اور واذکروا، اور یاد کرو۔ اور شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون سا عہد لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس عہد کی بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ ان سے جو عہد لیا تھا، یاد ہے کیا لیا تھا؟ کہ جو نبی تمہارے بعد آئے گا اس کو انہوں نے پیروی کرنی ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ